من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي بيده الملك والملكوت. الحمد لله الذي له العزة والجبروت. الحمد لله مقلب الليال والأيام. الحمد لله مدبر الشهور والأعوام. الحمد لله مقيد الغرة. الحمد لله مجزي الصلاة. الحمد لله الذي ينبغي لجلال وجهك والعظيم سترك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأيتها الأحبة في الله، أحييكن بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في الجنة على وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فموضوع ما كنا عقيدة صحيحة أو التوحيد. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين. على بركة على ميتم على أنكمبيدما سولتي الله دبولتي الله لا وشبتي الله فين بيبي كني مسامي كجيني كمالي الله magonye masani magusa masa sati masani nyena moya tiki masa ni masami ya gla hani ziebe farla nyonka ko chien to tala ni masami ya chien hani biebe yijo ateseka gla funesire masa emi hinani ka jona herbe miniti be seconde abe ala tanuka ala barkada ala mi hanama den gla dibi saba kono nana ala nga juti la de ay
anga jute ala la ala de ka juba na ambe saka dan kaburu ko na anti se ka sara hanna nya shike ka ala bato kasa ama ala ko ta kle anti se ka nya den kle sara ala ka juba na mago nya masani mago samasa seti masani nya ma yati masa jonka ko be masami mbolo e joli be ka circle ni masami ka donya la in shakartum la azidannakum ako kay barkada nga jon kono wi barkada ko mbawjidi kono wi ne barkada ne bawjidi ala nya sranyala mbawjidi ni maniala mbawjidi kodona mbawjidi yafala ay barkada aka ko tole ala bulu ala ka foko jon ka barkada ala magotanga fuila ay ati komi ko onga ala barkada ko be fendo de ni ala illa sangolo wolonvla a fale de do meleke la bolo de woni nani darote fo ka so meleke do jolindo abeka ala kosma ala ka fo joma kayen kosma zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu bil fadli alim ala ni le kesama tay joy ay dade ki glan da ko werati law foka bato foka barkada ni adama de na to don jiana do bi yer don ni yer do bi ala do dibi saba konona denso dibi Allahu akbar to so dibi kono bara dibi ki boju la ki ke joli ki boju la ki ke pasai ki bo pasala ka dani da falen da fa badela kalo kononto wali makalo kan na ya jado mi be na du kolo kan ina to yele ida ala ki bina barka da ka batu ngangira fe wara di ala ifo ni te bai ka jombu ni joya na kundo to be ke ala barka da ba di sukuna nyala dala kulola bolola sena ibado ka foko ala yi dan chugo mi de kiyo be kanka ala barkada ni joni ya do be ala do be siga maka ala mbi deli ikan fa jon kan jon be ala barkada shudi bila kama auto suno ala ikan fa jon kan jon man kuno no ma uduskumbe ka ala fu u jogo be ka ala fu Umada nema de tuwada be fonne na te se duskuma ala magoto lawo inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum bisreli ke kata duskuma mani bara ni ne ala barkada ni duskuma ala barkada fundeli on ta tuwa dama duskuma se ka ala yo folo ala ka ala yirana ni duskuma ni de ala ye ni ne ala ye ni dusukuma ala ye fudido masababe fleli ke kata yo mi made duskunde do ay kwanga duskun ke ka ala barkada ashkurullah ala ni'matil qur'an wa ashkuruhu ala ni'matil islam wa ashkuruhu ala ni'matil imaniyah وأشكره على نعمة الإنسانية وأشكره على نعمة الأمة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم سلامة ونعمة بانده أم بكتان جيجا على كلا فمن دكادانا ويودي نتوانا جوتي على لا نعمة بانا وكمتي ما دجينا كمتي الله حرما على النعمة جود بفنين أوكا على يدا kika kitabu ke Qur'an ni kika dine ke Islam yayi kika hadama dini kanimanya dima kika kira mantonye here bana jino kono kana nyebo fuite jino kono ala itembe ki fenti jino kono ala manifiyati fenti laha ala maminkiye ande anyere je no so ala ya bekan ala ki bakada
Quran tigiya nɛma la silamɛw ma diinɛ in dɔn koyi n'o tɛ anw de y'an diya ni bɛɛ ye kanda kitabu kisi kitabu dusukun furakɛla kitabu diɲɛ bana bɛɛ fura kitabu يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين الله أكبر هدى للناس على كتاب بنتي أنا محمد مصطفى بتادومي أتاني كما كان يفلدي akone manto meta ka fen fla fa oboro nine mira fo ka usauté bi afala o ko handai aslama o ni ala kira kasunai islama muso sura ka ta ko ne nashidi bo ka sebenke ka nashiji bo ka keche ka dumini na ka yele ma che kono ka kelen kai ande sara ka kala ne silamɛmusow sera ka nasi bɔ kuran nasi k'a sɛbɛn ni tori joli ye k'a sɛbɛn ni sɔntɛrɛ joli ye k'a sɛbɛn ni hadamaden farila joli ye joli min bɛ bɔ mɔgɔnifin na ka kuran haya sɛbɛn n'a ye muso an ma mun kɛ diɲɛ kɔnɔ cɛ kama an ma mun kɛ ka taa nasi bɔ k'a yɛlɛma cɛ kɔnɔ k'a k'i kelen ta ye cɛ banna walidenw na muso saba muso naani de b'a bolo a banna la o bɛ maɲumantɔ ko la so kɔnɔ muso aw ka baara filɛ an sera ka kuran de ta ka taa sɛbɛn k'a kɛ sɛbɛnden ye k'a don i cɛ la walima k'a don gogo la ka cɛ tɔgɔ turu n'a ye fajiri selilen kɔfɛ k'i sigi ka kuran kalan k'i ka ko kalifa ala la musow dɛsɛra lahara jɔ don fɛn min bɛ t'i surunali don ka hinɛ i la kuranba in filɛ musow an bɛ télé lajɛ de la so kɔnɔ dɛ ani novelas tv lajɛ ni hindu film lajɛ bɛɛ barika banna an dɛsɛra ka don kalanyɔrɔw la a ye don continuer kalanyɔrɔ kɔnɔ kɛ kalan ta don maa 100 bɛ na ni kalan bɛ kun cɛ i tɛ mɔgɔ 20 sɔrɔ i tɛ nkalon da maa la o lahara ala bɛ t'aw ɲininka k'aw tun bɛ mun na aw ka sow kɔnɔ silamɛmuso ne b'aw ɲininka وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ala ma foyi ɲini fɛ a mago ti ka foyi la sanu tigi ye ala ye wari tigi ye ala ye fini tigi ye ala ye n'i bɛ fɛn fɛn ɲini diɲɛ na ذو القوة المتين a ko n dɔ i kan bato silamɛmuso an bɛ sunɔgɔ la so kɔnɔ dɛ an ma kerecɛnw tigɛlen silamɛw la ne de la ka kerecɛn dɔ ani silamɛ dɔ bɛ kɛlɛ la a ko k'i tɛ taa ka bɔ ne da la k'i bɛ mun dɔn ka diinɛ la k'aw da ka di ko kuran k'i bɛ mun dɔn a la i bɛ fatiya bɔ k'a yira silamɛmuso la a t'a dɔn ka bɔ suran tɔw cɛ la ma lebu ye ji dugukolo ka silamɛmuso la ka tɛmɛ kuran b'i bolo i tɛ se ka haya kelen kala la ni lebu bɛ diɲɛ kɔnɔ lebu filɛ silamɛmuso a bɛ mun na so kɔrɔmatigɛli wa a bɛ mun na so hasidiya a bɛ mun na du kɔnɔ cɛ nɔfɛ kɛlɛ sigiɲɔgɔnya kɛlɛ namimaya ni nafigiya ni tele lajɛ bawo ni labɛn ni telefɔni digidigi yɔrɔ tele de tun y'an ta tiɲɛ fɔlɔ telefɔni nana tɔ k'a la fɛn tɛ diɲɛ kɔnɔ bi juguman min tɛ telefɔni kɔnɔ a tɛ yen musow ka nimaniya taga 50% tɛ dɛ 0 telefɔni de y'a s'u ma dɔ tɛ bɔ nka a b'i to so kɔnɔ ka nafigiya kɛ k'a ba telefɔni Allahu akibar a ye kuma misɛnnin dabila a kana miiri ko n bɔra Bamakɔ ka na n bɛ micro da sisan fo n jatigila la wajuli ni kuma misɛnnin tɛ ɲɛ dɛ fɛn min ye n tana ye diɲɛ kɔnɔ o de ye wajuli ni kuma ye a k'o dɔn n'a ka kɔ bi ye a ye taa pilasi ta aw k'aw sigi aw ka kɛrɛfɛ kuma dabila an ka ɲɔgɔn lamɛn o de ka ala kuma ni foyi tɛ yen silamɛmuso lahara jɔ don tuma dɔw la adamaden dɔ ka digiri laban bɔra k'i bɛ taa janɛmɛ la
Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ye a ye na ni karafe ba 70 ye ka don a da la ka taa n'a ye tasuma kɔnɔ Quran ba in de bɛ na a ko Allah n b'i deli ni bonya ye n b'i deli ni yɛrɛ zati e min ye ne da ka ne k'i kumakan ye e Allah subhanahu wa ta'ala de ko ko ni mɔgɔ min ye e kalan k'i b'o tigi to ala hinɛ karisa la dɛ su dibi maaw dalen karisa de tun bɛ wuli k'i jɔ ka ne kumakan i kumakan min ye ne da k'i kɛ ne kumakan ye karisa de tun b'i jɔ su dibi la ka ne kalan ala ne nana sɔnali dɔ karisa ye fajiri selilen kɔfɛ hali n'a kɛra haya 3 ye ni mɛlɛkɛnin de tun bɛ wuli k'i ta ka Kuran kalan hali verset 3 verset 4 kala k'i ka ko to ni ala ma ala n b'a ɲini fɛ min ye ne bonya i k'a k'i ka alaya kɔsɔn i ka yafa karisa ma ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ye janɛmɛ mɛlɛkɛw k'a ye sigi a ye alijanna mɛlɛkɛw wele ne ni e an bɛ min don a la an t'o fɔ sa Allahu akibar silamɛmusow t'anw nɛgɛn maa tɛ se ka kɛ silamɛ ɲuman ye n'i ma se ka Kuran dɔn a ma f'i k'a dɔn ka mɔgɔ kalan la a dɔn i yɛrɛ ka se k'a kalan k'i yɛrɛ surunya ala la ka ala ka hinɛ ɲini ka ala ka yafa ɲini ka ala ka jɛ ɲini k'a kala k'i dusukun furakɛ k'a kala hasidiya min b'i dusukun na k'a ban bɛnsɛnkɔnna ni juguya min bɛ adamaden dusukun na Kuran de b'a furakɛ ala ka hinɛ na ala an b'i barikada ni silamɛya nɛɛma ye Allahu akbar n bɛ n jɔ yan koyi n ti don n ka babu la yɔrɔ dama dama bɛ yen n bɛ n jɔ yen ni sera silamɛya ma n bɛ n jɔ ni sera diɲɛ kanu ma n bɛ n jɔ komi babu yɛrɛ bɛ tawhidi de kan ni ne sera filankafɔya ma n bɛ n jɔ la hawla wala quwwata illa billah se tɛ jɔn ye dabali tɛ jɔn ye fanga tɛ jɔn na fo n'a bɔra ala la a silamɛw ne siranna ne jɔrɔla ne hamina aw fana kan ka hami aw fana kan ka jɔrɔ aw ma siran wa hali islam silamɛya de bɛ ka waso na anw ye la hawla wala quwwata illa billah anw de bɛ ka waso ni silamɛya silamɛya ma waso n'an ye dɛ la anw de dabara b'an kun k'an ye silamɛ ye heyi a kana dimi koyi ni nin ma se ka tiɲɛ f'i ye wari b'i jugu ma sa a ka tiɲɛ f'i ye tiɲɛ de bɛ laban aw m'a dɔn yanni mali ka jan ni ne y'aw nɛgɛ n m'a kɛ n yɛrɛ la ni y'aw nɛgɛ diɲɛ tɔgɔ ko tile fila kɛyɔrɔ an bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ lahara dɛ an bɛɛ bɛ sa fo min ko ma kɛ ala bɛ n'an wuli k'an bɛɛ ɲininka an bɛna kasi min tɛ tigɛ thumma la yamutu fiha wala yahya yanni n ka kuma daminɛ an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ne mago tɛ min na silamɛya la kuma tɛ maa wɛrɛ ta ma n tɛna aw nɛgɛ o ayi nkalon ma deli ka ko dilan ni musala tun bɛ silamɛya jɔ sisan b'a sɔrɔ a jɔra nkalon don musala ka taa dilan a y'i ka dɔɔni dɔɔni sa a ye seli dɔrɔn nkalon ma tɛmɛ a kan hali islam silamɛya bɛ kasi la hali islam silamɛya bɛ kɔngɔ la hali islam silamɛya bɛ hami na silamɛya bɛ jɔyɔrɔ la ne baw silamɛya bɛ kɛrɛfɛden na anw de dabara b'an kun an bɛ ka waso ni silamɛya silamɛya ma waso n'anw ye silamɛmuso a bɛ ko kelen de bila aw kunna nafili tɛ se ka silamɛya jɔ ayi ala ka nin diinɛ in filankafo tɛ se k'a jɔ ala k'a kɔrɔta ni muso jahiliw ye ayi kabi kunu ala ye silamɛya kɔrɔta ni musow de muso minnu siranna ala ɲɛ dogo ni bange la muso minnu kɛra silamɛya tiɲɛ ye ala ye nin diinɛ in kɔrɔta ni cɛw ni musow de ye minnu ma kɛ kɔrɔfɔlikɛla ye minnu ma kɛ hasidi ye
minnu ma kɛ namina ye wallahi minnu ma kɛ diɲɛ kanuna ye tant que diɲɛ b'i kunna i tɛ se ka silamɛya in kɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ silamɛw ne bɛ question kelen de poser aw kan mun bɛ diɲɛ kɔnɔ bi silamɛw tɛ ka min kɛ a y'a fɔ n ye kojugu jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ bi silamɛw tɛ ka min kɛ i man ka du cilen chrétien kelen b'a la yahudiya kelen b'a la a bɛɛ kɛnɛ sunbaga ni alamisa sunbagaw ye faransi kalo tile 13 14 15 sunbaga n'i donna min ka so ko assalamu alaikum i b'u mɔni tobi la ko bi ye alamisa ye ko n sunnen don i b'a sɔrɔ ani du muso si tɛ kuma kɛnɛ sunbaga alamisa sunbaga olu de bɛ moriso la olu de bɛ cɛ nɔfɛ kɛlɛ la olu de bɛ nasi ji yɛlɛma ɲɔgɔn ka dumuni na olu de b'o la wallahi silamɛmuso de bɛ ka taa cɛncɛn kɛ ɲɔgɔn ka fini na fini kolen k'a jɛ ka cɛncɛn k'a la k'a sago sago k'a sigi silamɛmuso de bɛ ka taa kɔgɔ kɛ ɲɔgɔn ka daga la ɲɔgɔn kɔfɛ anw de bɛ ka taa sɛgɛ kɛ ɲɔgɔn ka na la suguri dun kuma ka bɛɛ si kɔngɔ la an k'an yɛrɛ ɲininka anw ye silamɛ fasɔn jumɛn ye ni ne ye silamɛya ye wa Pointe Noire muso ne b'aw ɲininka Allahu Akbar muso fɔlɔ min joli bɔnna diinɛ in na Sumeya muso ye baara kɛ silamɛya in kɔnɔ dɛ Khadijatul Kubra radiyallahu anha Zainab Khazali hali olu tɛ diya tile mɔgɔw ye sisan dɔrɔn Wajia Adawiya silamɛw an tɛ kunu an ka kunu ka bɔ sunɔgɔ la an ka kunu ka bɔ ɲinɛ na an ka kunu ka bɔ saya la kirin tɛ ɲinɛ tɛ sunɔgɔ tɛ maliyamuso dusukun sara de aw bɛ diɲɛ yɔrɔ aw dusukun salen don wallahi ne t'aw nɛgɛ nkalon kan danse donna de bɛ na nin diinɛ in jɔ wa a ye ɲɔgɔn lajɛ dɛ silamɛmusow banna ayi ne yɛrɛ kɔni ne donna Pointe Noire ne dabali banna o n bɛ ka maaw filɛ n dabali banna hali sutura ɲɛnɛma tiɲɛ na ni n ko n jigi ma tigɛ n ye nkalon tigɛ wajibi bɛ kɛ Pointe Noire yan dɛ maaw bɛ kule la yan dɛ a tɛ komi ko ne nana ko ne bɛna kura de fɔ ne nana sɔrɔ karamɔgɔ cɛman n'a musomanw tilala fadakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin k'a ye to ka hakili jigin kɛ k'a ka ɲi mumini dusukun ma n'o tɛ ne tɛna segin foyi ka kɔ kɔrɔlen ne nana sɔrɔ malimatu ni ustaziw tilala yanni ne ka se yan karamɔgɔ joli bɔra yan a bɛ ne kɔnɔ san o san o de bɛ karamɔgɔ wele yan silamɛmuso bɛɛ banna sutura la ka aja danse bolokuruni don ne ti maa kɔrɔ f'i kɔfɛ koyi ne b'aw ta fɔ aw yɛrɛ ɲɛna aja dansini de b'a bɛɛ la o bolo bɛ yan ka sɔrɔ k'o musɔrɔ yɛlɛma o kan ni min y'i bolo kɔrɔta o bolokala bɛ kɛnɛ ma walahi i tɛ se ka diinɛ in jɔ i tɛ se ka bɔ burumusi la ka bɔ zilibabu la aja danse ye sokɔnɔ fini de lafiyalan an b'a dɔn n'o de an t'a dɔn ni sutura ye silamɛw wallahi nafiri bɛ taa yɔrɔ min kafiri tɛ taa ye a kana sɔn ala ka tigɛ aw la ka sɔrɔ k'a to aw ka dugukolo kan aw kana sɔn wallahi an bɛ don min komi bi ala tigɛra silamɛw la a bɛ k'u mara ka dugukolo kan yanni lahara cɛ ka tigɛ i la k'i sɔn ala de bɛ nin kɛ ka tigɛ i la k'i balo ka tigɛ i la k'i lajɛ i b'i sago kɛ i b'i dun kɛ a b'i kɔnɔ aw ye mɔgɔw fɔlen dunan fara jatigi k'a ye jɔn fɔlen ala kɔ a tɛgɛ kɔnɔmɔgɔ de y'a tɛ presse innahu huwa al-ghafuru rahim a bɛ hinɛ a bɛ k'i kɔnɔ lahara wa sɔɔni don a tɔ man jan ne kabakoyara silamɛw la yɔrɔ yanfalen dɔ bi ne jeli dɔ nana sisan maa minnu bɛ yan o kelenw de bɛ taa yen mɔgɔ fila o tɛ o Pointe Noire muso a kɛra maloya ye dɛ
wallahi ni mama sabati do sira ni mama sabati tiɲɛ kan sira fɛn y'i laban tiɲɛ a ye hakili jigi an balimakɛ dɔ la kuma misɛnnin nɔgɔya an bɛɛ de ta bɛ ka fɔ o n tɛna o nɛgɛ o faman sha falyu'min wa man sha falyakfur ne jigi ti maa ka dugukolo ka kɔnte tiɲɛ f'i ye n tɛ se ala kana kunkolo yira n na diɲɛ na n tɛ se ka tiɲɛ fɔ kunkolo min ye wari tɛ a bɛ ban n k'a laban ye saya ye ni maa y'i sɔn wari la wallahi wari bɛ ban ni maa ye sofa fini d'i ma i bɛ taa ka fini to ni maa ye tiɲɛ d'i ma ni lahara tɛ i t'a sara sɔrɔ n tɛna o nɛgɛ ala ka diinɛ ye tiɲɛ a bɛ laban o de ma foyi ti maa kɔrɔta ni tiɲɛ tɛ foyi ti maa se ala ma ni tiɲɛ tɛ wallahi continue k'a ye segin o kɔ ɲɛ bɛ min na o y'o de ye ala ka ɲɔgɔn kama nɔgɔn dɛ an tɛ s'a kɔrɔ a ye hakili jigin balimakɛ dɔ la a tun bɛ silamɛya kɔnɔ a kalanna fana a ye sabati dɛ a ye kulonkɛ dabila ala ka diinɛ la a y'aw tiɲɛ maa sira fila d'a ma ba i tɔgɔ wagalen dɛ silamɛmusow de denw ka kɔɲɔ a ye sira tigɛ maaw la o aw de ye kɔɲɔ daminɛ kabi sɔgɔma fo su 3 heures du matin aw de bɛ ka jeliw invité ka bɔ bagaza ka na n'u ye pointe noire kɔnɔ ka sanu bɔ ka wari bɔ silamɛya bɛ kasi la n'i ko sisan ko fi sabililayi maa min bɛ 2000 di a ka dɔgɔ an dun bɛ 30 di jeliw ma dɛ aw t'aw ta yɔrɔ dɔn aw ka bɔ faso la k'aw bɛ na aw wɔsi ɲini wallahi aw kelen balimaw bɛ min na ye ala b'a dɔn aw bɛɛ b'a dɔn jaa ni maa fili yɛrɛ ma i bɛ sɔn ko bɛɛ ma aw de ko ala wa min ye dabali bannen ni wajibikɛla nana kabako bi hala ya alahu ya rahmani ni jeli fana nana ko ho duniya ay kuma sisan aw bɛ taa min mɔgɔ kelen minnu bi yan olu de bɛ sumukɛyɔrɔ inna almunafiqin fi darki asfali min annar ala ti munafiki fɛ ala ti escroc fɛ ala ti munafiki fɛ ala ti jahili fɛ i b'a dɔn a bɛ ala ko 12 la ja bɛ ala ko ta la bana dɔ nana minɛ bana in gɛlɛyara a ye kɔn an ta i dama kasi ala la a ko ala n b'i deli n kɛnɛya ne t'i kota tuguni kumala surunyala wagati bɛ ka taa an nana kɛnɛya kalo 1 2 seginna ala ko ta ma a bɛ komi an bɛɛ bɛ cogo min sisan ala ko ta mana na an b'o la silamɛya mana na an b'o la anw ye jumɛn ye sisan ni chrétienw nana fana pasteur wa a b'aw den ka tunu ka église la k'olu bɛ mɔgɔ furakɛ k'o bɛ minɛ 31 kɛlaw mana wuli aw bɛ yen 25 kɛlaw mana ne kɔni t'a dɔn silamɛw kɛra fɛn fasɔn min ye n dabali b'a la an b'o bɛɛ la an bɛ parti créer la silamɛya kɔnɔ bɛɛ n'i ka malimatu hali ni ala ka tiɲɛ fɔra ko ne ka malimatu m'a fɔ koyi e ka malimatu ye mun ye e ka ustazi ye mun ye ala ka diinɛ tiɲɛ yɛlɛmana bi k'a kɛ nkalon ye k'a kɛ parti ye maa wɛrɛ m'a kɛ parti ye dɛ aw kɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ nafigiya la aw de y'a kɛ parti a tɛ ko malimatu la ka parti créer fa b'a la a bɛ parti créer cogo di a kelen de don a jigi bɛ kɔfɛ mɔgɔw de kan ne tɛna aw nɛgɛ o n tɛ nɛgɛnni dɔn parti créer wallahi ni malimatu dɔw ye ustaz dɔ ye ala ka tiɲɛ fɔ i bɛ dɔ kanbɛ de a kan ka malimatu ma nin fɔ k'anw tɛ se k'o kɛ dɛ ala ka tiɲɛ k'ale tɛ se k'o kɛ ko parce que ko ma bɔ ale bɛ min fɛ lahara tɛ ja dɛ aw ma ye diɲɛ gɛlɛyara anw ma wa aw ma ye dusukun jara wa aw ma ye kamanagan cayara a b'an kɔnɔ k'a bɛ furakɛ n'an ma segin ala ma de a tɛ kɛ cɛ ye nin kɛ fo siɲɛ 3 a siɲɛ 3nan a nɔgɔyara tuma min kalo 1 2 seginna alakota ma alakota min don n tɛ se k'a fɔ n da la maloya bɛ na ala ɲɛ kɔrɔ wallahi parce que kuranɛ tun b'a kunkolo la ni dɔɔni b'i la ni ala ɲɛ siranɲɛ t'i la fu wallahi ni dɔɔni m'i se ala ma hali k'i ka dɔɔni bɔ kunkolo la i ka taa fili ɲaman na i ka jɛ a terikɛ de nana bɔ a ye a bɛ na fati tuma min ja ala subhanahu wa ta'ala a dimina kɔrɔ kaban
bibeta shini beta bibeta wala ilama ibeta gauche fait amakobo abeka kashi ay ko anta anya walenga amakwa anyi ala ko anetunala akati ke ma kontiri ko anu be mbulu nyatala de nyatala ako fendo be ka fonye ko nga ko an bla ko kuna guyara chemi ko do ne chemi ti o yobe tereke mi ko do ani ti o yobe asa kuna guyaka biye silame shiniye nafigi silame fu desira sutura mana au be bumbule ngashi ni dabali bana hali bumsi nyana ma ni do bolo kala ke kelema o kusigi be kenema ay ko anda segi silame atema ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ko ko nga jom amunu ni mani aka dane alala nte sanu ko bolo nte sini ko bolo ne de awda ne fete tiena yo be segi tabi ni jon ta allah na tiena te glan sa ko ni sa glan to dala ako wala tamutunna illa wa antum muslimun ayo tija akana son kasa focus on ni alaitini akana son kasa kauto nafiyala akana son kasa kauto jahiliyala akana son kasa kauto nabimayala akana son kasa kauto hasidiyala akana son kasa kauto konfolila islamu inna dinna inda allah islam ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أيها الجدال أنا منافق يا بسلام يا الله أنا سلام يا من أنت على دين أنا ميريتش يا باولا ودين بارني تشيدي أنا ميريتش يا باولا ودين بارني تشيدي غلطلا nga bislam ya ta munafiki yaka niko hasidi jondo islamo niko kofoni niko bensen konya niko juguya niko kata nyo mangutu tie jondo femi kabu ala kai kisini nema bayi kelma kumba gele akamugoma akana nyo kofo akana nyo hasidia akana nyo lebu akana nyo nyirajiena nga bislame auparavant na ko jombe ñoo nga herafe jombe kata wali de dabali ka fawula abakodo islame mfo be sima do ni misalo be kashila ko malma tu ko ne de islam so baraka fawula la wallahi ka fato la mabe kata kon tara mo keke ka ko kar su jigmana ka to sey mana islame mfo de be ka wali de baraka ka fato kamale ngo dafale ka bla glomina ka baraka bla bajila ka ke gulomina ye wallahi be kla ka tama kasima manatu nyo wali dem baraka ke gulomina ye sanfa difa din daga bana dafali manatu tira mo fi akoka te se ka bolo se ko ne ndu ni misara ala ka boda kani ni balola je kono ni ma balo islamé fu de vivre ni balola fay balo kuntila ni balo lay bay balo kunti la sabina o bon ngona ni balo la kabila balo kunti la ni masaki balmo bena sakito wallahi ni balo lay denu ni sabina o bon ngona ame cheno fekele mina so kono ame ka dabali min do nyon kama ka ba ala la che kama ni balo la che balo kunti la sabina o bon ngona dunila ni masaka to abe sakito ni balo la jien kle flaka yoro do ni samba kelen kan kono di ka samara da dala dunila ka tida kaburu kono ko ko wate ay tanga balo alay ay tanga sa alay ay tanga ke islamic cheche ay tanga na fila dabla islamic kono islamic muso ay adda danse don dabla ka bo kenema be sigaka ay sigi chema inna dinna inda allah ya islam al islam islamic de
tiɲɛ ko silamɛ wallahi ala y'u kale a ka diinɛ in tɛ jɔ ni muso munafiki abada muso sufɛsɛla de bɛ nin diinɛ in jɔ muso sutu a donna dafalen de bɛ nin diinɛ in jɔ muso min sabalila ala kama o de bɛ nin diinɛ in kɔrɔta munafiki tɛ se ka diinɛ in kɔrɔta kɔrɔfɔlikɛla jugu tɛ se ka nin diinɛ in kɔrɔta morika donna tɛ se ka nin diinɛ in kɔrɔta la ay tubi tawbatan nasuha muso ay segi sutura dafalen ma an tun bɛ pointu dɔ musow dɔn ni hijabu dafalen ni nka bi tɛ dɛ n tɛ taa fɔ o kɔfɛ o n bɛ sirajɔw ɲɛ ka ɲɛ jɔ ala la i ma n'i kunbɛ yɔrɔ min o tigi ni aja danse jɔlen don a dimi min bɛ ne na bi ala de b'a dɔn o de y'a to n seginna a kan a ye siran ala ɲɛ a ye suturaw dafalen don aw ka bɔ a kana sɔn lahara jɔ don a ka taa jɔ ala ɲɛ k'aw malolen mɔgɔ t'a dɔn ala bɛna dimi kɔrɔ fɛn kelen min kama mɔgɔ t'o dɔn wa mɔgɔ t'a dɔn ala bɛ t'i minɛ fɛn kelen min kama aw sɔnna ka kari ka ban ka jɛ jupe mini kɔ ka jɛ vasi sotelen kɔ ka jɛ a tɔ tuwakariniw kɔ mun b'aw sɔrɔ tugu a dɔw ka fini ka fɛgɛ i ɲɛ b'u lawura bɛɛ la fini kɔnɔ n tɛ hijabu babu kan dɛ ayi nka n bɛ silamɛya nafa kan n selen yɔrɔ in ma ka ala barika da ni silamɛ ye kasikuw bɛ ja ne kan na di ne siranna koyi a ye siran dɛ aw ma siran a ye siran saya bɛ maa min ye de ni siran ka kan wallahi siga gɛlɛya bɛ maa min ye ni siran ka kan kabuden bɛ maa min ye ni siran ka kan kelenna dali so dibi so bayti dud bayti wa'ashati bayti gurba bayti furat o bɛ maa min ye ni siran ka kan bazaki dari bɛ mɔgɔ min ye ni siran ka kan kiyama jɔ dɔw bɛ yen o n'a lahalaya caman ba ne siranna ɲuman ma dɔn ka bɔ juguman na halala ma dɔn ka bɔ haramu na kɔrɔfɔli kɛra sangawuli ye morikandon kɛra sangawuli ye musow ka jɛnɛya kɛra sangawuli ye bi sanu kama kɔɲɔyɔrɔ sanu n ka tɛmɛ n fadenw na nkalon ka kɔnɔ denmisɛnnin san 13 pikirini b'a bɛɛ la a bɛɛ bɛ fɔ fɛnni kunu na la hawla wala quwwata illa billah denmisɛnninw bɛ k'u ka examen passé n'u ka tafe bolo fo muso furulenw b'a fɔ ko kun ka bon ni ji kan k'o sen nɔ tɛ koyi ko muso furulen ka jɛnɛya k'a tɛ dɔn musow b'u sigi ka sabali ka sɔrɔ so n'u sɔrɔla so ka ban la porte est grande ouverte jɛnɛya daminɛna ko parce que ko premier tour banna ka ban ja ye ɲinɛna kotigiw ka kotigi kɔ koyi yastaghfiruna mina nas wala yastaghfiruna mina Allah mɔgɔ bɛ dogo mɔgɔ la i bɛ dogo ala la ne siranna silamɛw kɛra escroc ye silamɛmuso 2 bɛ du kelen kɔnɔ bɛ ka ɲɔgɔn empoisonné hinɛ banna silamɛmuso 2 bɛ so kɔnɔ sigi la san 10 kelen bɛ bana ka sa ka taa dɔgɔtɔrɔso la kelen tɛ se k'i jɔ kelen ma fɔ ala ka nɔgɔya kɛ luwanse kelen bɛ sigi la a bɛɛ silamɛ a bɛɛ maliyɛn o dɔ bɛ kɔnɔ ta ka jigin ka to muso kɛlɛ la k'a sɔrɔ a ni dɔ in tɛ kuma tɛ nkalonda mɔgɔ la an bɛɛ sigilen filɛ o ala kan kɛ silamɛ ɲuman ye dɛ n'i balola ala de ka sa ala ye masha Allah balokun b'i la faqad faza fawzan azima i gagna perdu tɛ gagne min na balo silamɛ i ka sa silamɛ ye lahara jɔ de bɛ se k'i kun kɔrɔta silamɛ ye to an ka tubi an ka munafiya dabila la vie continue awɔ nka dɔnkili a bɛ na ban dɛ ka ala barika da adamadenya nɛɛma kan Allahu akbar jɔn ka bon i ka bon ala y'u dakɔrɔ ɲɛ kelen dɔrɔn de ye inna akramakum inda Allah atqakum aw la samati aw la maaba ne ka da bɛ kɔngaransi kɛ sanuko la min na ala ye sanuko de fɔ aw ye ya den caman wa a tun tɛ se k'o fɔ wa wala tamutunna illa wa antum muslimun a bɛ se k'a f'i ye sanu caman wari caman ala de ye ala ye n'a y'a fɔ ka bila yɔrɔ min maa tɛ se ka tugu maa tɛ se ka bɔ o la nka k'i ma de k'i kana sa fiyewu f'i k'ale ala dɔn ka siran a ɲɛ wa aw la maaba aw la maa kɔrɔtalen ala yɔrɔ
wallahi mami sirana alanye femini sirana alanye ite to janfana ite ke fadi sawe aw be ka sirami ni sirana alanye ite ko ejiya kono ite ke ala to kilaw wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra kese ka to mantito fadi ka janfana ntito amikele na ntito problem na wallahi siranye ikapunko negi kusigi dengele tani jiye be wuli na itebi on de desera ala nya siranye la ka dese ala kula ka to nafigi yani esko yani nyogo tachi yani nyogo kofo ha mo isola ta islami muso tika mukebi ni wajibu kala na ho ni jelina na ha muso sika tijo ka wabi saba wabi du ta ka de jelima aka dina nyango be manyo to ko mina ma do mo kala yawo adugo la chona dahara au to tribunal temeni ala ma wujo au kle doni bawdu au saka munkuyi nama fo mo ka wardi ande yo ngena ma yakuna ka gele mama delinti ma delifo kan sala kana ala tiema be kati ra pibi anga ngena ma laje ala ni fo ango dan yo ko laje nambe question de début anga bunya kumene tifuila juka bunya kumene tifuila fo ala ni sami ka ala barka dan ni manya ne makanga samara do ka buli ambe fami ni o de kanga ke ni manya yi yana nga buli dia ko ate so yana nga buli sanu ko ibangi ni ka dese kuma do ita so ibi shi ke jinya kono kuma do ala mi di denda tumado ala ya sebe bolo la ibe saite fudu ibe boli ni beke ni ma soro do boli ala ko ka ala ni akale to ku samulo la to ku bolo la ka be ku ni bisu ka ala barkada ni ala kama ni اشكر الله على نعمه امتي محمديه صلى الله عليه واله وسلم نما دفر نما بنا سبحانه وتعالى على كان تشانين دوما قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه الله اكبر اسلام مسلمانين دوما بولو بي فيتون لاجي اسلام مسلمانين دوما بولو بي فا واسابو Islam muso ba ni duwa bolo bi stati je bone Islam dew Allahu akbar ki to so ma ni shin fela ke jumu ba kele signe ka so na stati ko ma tigani ko ke ka so ma kuma mo ko fe ni ka be ni ki be kuma ka ni ma te ni ma te bere ga ala be diskun do ka kele eni me ka إنه عليم بذات الصدور دسكون كونكو على كلامه أي تانغاني كلا سلامه وسو كابو جوي كلونا أي تانغاني كلا كابو حاسديا نجويا نكوفولي جولا أي تانغاني كلا كابو فلان كفوالا أي تانغاني كلا كابو يمفونيا نجوما فون كوفي سلامه ندبالي بانا أمين أنجو لانسلاما yes la mam so kuma li fe ba ki kana sani ni de ni dama ni kodo kaba fir'aun ka sanai wallahi aisha nyada ni zahara nyada ni khadija nyada de ba be ku ba fo na discours de ba be ki fa afin jala ki juli kanari tuma do be malion yo kodo la kashi kodo ne sigile do la me dugu do la nke dugu to fo ko fe dugu jando muso do na na ka problem ye de mali muso sigile fu bo de ka kashi ne ko mu fle de ka fo kanu fu be kashi de ni no fe ala tigale do adama de do la dugu ko len fa deni mbora yo mi do yela kolonta fu
fu bi yɛlɛ k'i ma foyi y'a la fɔlɔ o bɛ kɛ ne ɲɛna ne ko n ko la hawla wala quwwata illa billah n ko maliyɛn ni y'aw ta tiɲɛ ye n'aw bɛ sɔn o tɛ kɛ fɛn ye n'a bɛ ne kɔnɔ aw de ye nin dɛmɛ ka kasi sisan wallahi n'i yɛlɛla maa o maa ka problème na i tɛ sa ni ala m'a ɲɔgɔn s'u ma nka i bɛ don so kɔnɔ maliyɛnmuso de bɛ yɛlɛ karisa n'u ko ne ma masha Allah ne b'u filɛ masha Allah tabarakallah a malimatu masha Allah n ko masha Allah an tigɛla ka masha Allah la foyi t'an da maaw la tugun ayi n'a ka di burumusi dɔ ka bɔ yan fo Mali la a ka fofo t'an da maa la kulusi banti gɛnɛkala i bɔbɔsi bila i disi la i ka geseba ta o t'an da maa la yan ala ka baara de don n'i m'a kɛ i bɛ taa ala sɔrɔ i ɲɛ foyi t'an da maaw la tuguni fo dusukun ni kɛwale n'o tɛ apparence o banna o ye ko banna ayi ye ko o kuma t'a la tuguni a y'aw ni kɛlɛ ka bɔ munafiya la n bɛ segin a kan ka yɛlɛ mɔgɔ fɛ joli b'a jukɔrɔ haramu don a ti bɛn ala t'a mɔgɔ qualité fɛ nin de ye maliyɛn fanba jugu ye a ye to an ka sabati an k'a dɔn ko sitanɛ ye an jugu déclaré le udkhulu fi silmi kafa wala tattabi'u khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin n'a bɛ don diinɛ in na aw bɛɛ ka don a ye don ni tiɲɛ ye aw ka dusukun kɛ dusukun tiɲɛlama ye a ka sabati a k'a dɔn ko ibilisa k'aw jugu déclarélen don ni mɔgɔ dɔ taamana sisan ka na karisa walayi n'i ye poison di yan n b'i faga n t'i fɛ dɛ silamɛmuso i ja bɛ jɔ ɲɛ tugun wa karisa fɛn min ye poison di ne ma ne b'i faga i ko ka go ne bi dɛ yɔrɔ dɔw b'o fu da la karisa dɛ kana n fo sa n tɛ fɛ k'i ye ɲɛ yɛrɛ de la n'i ye n fo dɔrɔn n bɛ dimi n yɛrɛ ma de tellement i ko ka go n ye musow bɛ bɔ k'o f'i ye o tiɲɛ na hasidiya kɛlen ka dusukun fa a t'a supporter a b'a f'i ye karisa kana n fo tugun n t'i fɛ k'i ye bɛ mun kɔ est-ce que i t'i fara t'o tigi la a y'a ka juguya da kɛnɛ kan wa ala ka an ma a ye téléphone bila vibration na ala kama k'aw ɲɛ bɛ ibilisa la dɛ aw jugu déclarélen de don jugu t'aw la kɔ n'i ye jugu dɔn ka ban aw minɛ cogo b'i kamana gan ala fo ni hinɛ na n to an bɛɛ b'a bolo dɛ a ye bɛɛ ta i cɛmancɛ ma fo ni ala hinɛna mɔgɔ min na a donna dubaw kɔnɔ ka musow bila san 10 datigɛdala la mɛlɛkɛl mawtu nana da kongo ka musow to datigɛdala kelen na a dun sara wagati kelen u dalen bɛ kaburu don kelen kɔnɔ si t'a fɔ si ma tugun k'i sɔgɔma foli banna ka sinamaw k'aw k'a dabila ko k'a t'a dabila an b'an ni dungɔ bolo mɛlɛkɛl mawtu cunna ka n'o muso kelen dɔw ta san kelen kɔnɔ dɔ fatuwa san daminɛ dɔ fatuwa san laban olu de taara da kaburu kelen na u bɛ kaburu don kelen na nka est-ce que ɲɔgɔn ye bɛ yen tugun wa sanuko waso bɛ yen cɛ nɔfɛ kɛlɛ banna wa a ma ban aw de donna balimaw ka muso jugu walayi ye sinji fɛn fɛn tigɛlen bi musow don k'aw ta ni dungɔ fɛ k'aw ta ibilisa ka sira fɛ bɛɛ bɛ kuma i cɛ fɛ so kɔnɔ ko kana to a da ka to i la dɛ o tuma dangadenya don wa fa nafolo de don i jija olu taara o kɛlɛ la balimakɛ fila an y'olu janaza kɛ dɛ ka kelen janaza kɛ bi tile 5 de don n'u ni ɲɔgɔn cɛ tile 5 n'a ka kelen janaza kɛ ka t'u fila bɛɛ da kaburu don kelen na ɲɔgɔn kɛrɛfɛ balimaya banna muso jugu fila bɛ filiya la n'u bɔra don min bɛɛ b'i ta yɔrɔ ɲini o mɔgɔ kelen de bɛ don maaw kan fo n den bɛ balo cogo di i b'i den balo cogo dɔn sinjitigɛla muso jugu kɔrɔfɔlikɛla ala k'an bɔ an ni dɔgɔw bolo k'an sinsin masaba tɔgɔ ye arrahman allahu akbar k'an sinsin tɔgɔ ye tɔgɔw la barikama hakimu masa ni kodɔn masa ni jabaru masa min bɛ se kanagɛlɛw na masa min bɛ se datigɛndalakɛla jugu la masa min bɛ se hasidikɔrɔ la masa min bɛ se kɔrɔmatigɛlikɛla jugu la
muso aya to sa ni ma to na to ni ko do mi te ba chela ai to nga gien nani Ar-Rahman Ar-Rahim je hina fitini hina banta barkate hina ina fodi mami srana alanye alay la hadi kanka jonye jomi srana Allah subhanahu wa ta'ala Allah mena do babu kono ngay to nganjo dunya Allah hadisa nyamon kalam folo hadisa mo darsu so je kono shube ko dugube je abe katalla harante ka sigan ko hadisa ma leçon soro je dungo do minute be kata seconde be kata heure be kata Allah abe kan su nyami aba kono kan be ka sigan ko abe kata ambe kata ngambe kata la hadi shube ka ko dugube ka je abe kisu idanya idenuna abe kisu nya la hala shube ka ko dugube ka je abe kisu nya la hala abe ki idanya ifukela ini snam so be datke ndala la santan abe ki idanya isnam sonina abe ki idanya ichela eta wakati su nya lendo kebe sanunu mbenya abe kisu nya la hala dunya wa mal hayatud dunya إلا متاع الغرور ألا إنما الدنيا هو ذل وندم إن دعوى الدنيا لحيا حيوات وعيشك في الدنيا محال وباطل ومدهر والأيام والدنيا حاملا عليك بتقوى الله سرا وجهرا الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن دار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون أمي منكو على يا بفو إسلام مسوا أنا كنون دواني أنا جيه كنون دوغايا دسكونا الرحمن جيه هنا فتني la ha de kren ni hine keme kele ne bambuli jiya kono bi kono to ala bla mu ni esla no so jiya kan kalansa ni aso ke ba griba no shitama ne ba aw ni nga kan yera ni nga mu be laba asanu tigi ate awari tigi ate afili tigi ate aden chaman tigi ate ayo ku ko ta do na nga jinya laje aw ma bana jugu yewa aw ma kamana gan yewa ama joyewa ama accident ama hadama den sabali tunuma dalia ne ma miye ni edo mi nyama sasiri alama hadama den dalia masa tumu kisebe ka wawa ka ba fa kolola ni ko bana ali